আজি আমি ভয়েস চেঞ্জ বিষয়ে পড়িবা এবং তাকে আলোচনা করিবা। ভয়েস চেঞ্জ जो इंग्राजी ग्रामर एक कठिन चैप्टर अच्छी सही चैप्टर को आमे केमिति बुझिबा तार डिटेल आलोचना आमे करिबा। यह गोटे बड़ चैप्टर अटे, तेणु यह भाग करि नबा। ए प्रथम पार्ट रे मु आपण मानकु देखैबी भॉइस चेंज केमिति सरल भाबरे बुझियो, संपूर्ण बुझी पारिबे आपण माने। ताहले बुझिबा। देखो भॉइस VOICE এই ভয়েস হচ্ছে দুই প্রকার। বুঝিবা বহুত সহজ। ভয়েস হচ্ছে দুই প্রকার, গোটে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর গোটে হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। গোটে হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর গোটে হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। তাহলে এই অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েস এগুলিক সব কোন না বাক্য কেমিতি রহিব আসুতু বুঝবা। মু আপনাଙ୍କୁ লেখিকে বুঝেইবি। দেখন্তু ଆମେ গোটে বাক্য লেখিবা যেমিতি the song is sung এইটা গোটে বাক্য। কহিলে দেখি এই বাক্যটি অ্যাক্টিভ ভয়েস রে আছে না প্যাসিভ ভয়েস রে আছে? আপন মানে কোন the song is sung এই বাক্যটি অ্যাক্টিভ ভয়েস রে আছে না প্যাসিভ ভয়েস রে আছে? बहुत कम पिला बहुत कम लोक याको कहि देबे। पूरी देखंतु नलिनी has killed a snake। এইটা গোটে जो सेंटेंस কইলে দেখি এটা কোনি एक्टिव रे अछि एक्टिव वॉइस रे अछि ना पैसिव वॉइस रे अछि? पुणी तृतीय सेंटेंस मु दउछि the sky is covered with clouds। এটা আর গোটে সেন্টেন্স কইলে দেখি এটা কোনি एक्टिव रे अछि ना पैसिव रे अछि? देखंतु मु भाबुछि आपण मानकर संदेह अछि। जदि संदेह अछि ताहले संपूर्ण याको बुझिबा। आ बुझी सारिबा परे आपण माने कहि देबे जे एई सब सेंटेंस एक्टिव वॉइस रे अछि ना पैसिव वॉइस रे अछि। पुणी आ गोटे सेंटेंस दउछि फोर्थ सेंटेंस एटा दउछि हाउ is the
work done. How is the work done? এটা fourth sentence. କହିଲେ ଦେଖି ଏଟା ପୁଣି active ରେ ଅଛି ନା passive ରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ ଭାବରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଡିସ୍କସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିନେବା।